Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening, everyone. Okay, the first of all, let us say thank you for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the opportunity so that we can carry out our activity for today. And I want to say thank you to all of the people who watching this video, and I want to give thank you for Mim Husnil Fatima who taught this subject. Okay, in this occasion I would like to explain and I would like to convey several material who has given us given by Mem Husnil Khotimah to fulfill the project task in the last preview in the last previous meeting. And I make this video to give all of you some material, and I hope hopefully all of you can understand the material that I will convey. Okay, don't need to take much time. Let's having that video. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Let us we start. So, in this occasion, I would like to convey several sections of material. For the first, what is individual development? So, individual development refers to the process of growth, change, and development that occurs in individuals throughout their lives. It involves physical, cognitive, social, and emotional that occur over time. And for the next section is development aspects. Yeah, this one. I found there are three. The first is biological, the second is cognitive, and the last is socio-emotional. The aspects of biological is change in an individual physical characteristic as they get older will lead to maturity. And the aspects of cognitive change in individual thinking, intelligence, and language. And aspects of socio-emotional is change in an individual's relationship with others, as well as change in emotions and personality that accompany them. Yang artinya socio-emotional ini yaitu proses di mana seorang individu sudah bisa menjalin hubungan dengan baik dan berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sosialnya. For the next material is the stage of development at each individual phase. The first is prenatal period. Prenatal period yaitu hold on. Prenatal period yaitu mencakup waktu dari konsepsi hingga kelahiran. Selama tahap ini perkembangan yang sangat cepat terjadi ketika zigot perkembangan menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Ya, waktunya itu sekitar 0 sampai 2 minggu. Kemudian periode ini fertilisasi hingga implantasi di dinding rahim. Ini masih dalam kandungan rahim. Kemudian infansi atau masa bayi. Pada stage ini
berlangsung dari kelahiran hingga sekitar usia 2 tahun, yang dimana ini adalah masa pertumbuhan fisik yang pesat, perkembangan motorik, dan awal kemampuan berkomunikasi. Ciri-cirinya yaitu eh, bisa mulai dari refleks dasar hingga berjalan. Itu ciri perkembangan motorik. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya itu mengenal objek permanen dan awal pemahaman bahasa. Kemudian perkembangan sosialnya pembentukan ikatan emosional dengan pengasuh atau orang tua. Kemudian yang ketiga adalah early childhood, yang dimana ini berlangsung 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini anak-anak mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam keterampilan fisik, kognitif, dan sosial. Ciri-cirinya itu meningkatnya kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Kemudian permainan dan imajinasinya meningkat dan keterlibatan dalam permainan imajinatif. Kemudian perkembangan sosial, belajar berbagi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Kemudian the fourth stage is late childhood atau masa kanak-kanak akhir. Pada tahapan ini rantangan usianya itu dari 6 hingga 12 tahun. Seringkali juga disebut masa sekolah dasar. Ciri-cirinya itu pada keterampilan akademik, penguasaan membaca, menulis, dan aritmatika. Kemudian pada pengembangan keterampilan sosial itu membentuk persahabatan dan belajar bekerja dalam sebuah tim. Itu contohnya. Kemudian ciri-ciri dari kemandirian yaitu peningkatan kemandirian dan tanggung jawab. Nah, kemudian pada tahapan yang kelima atau the fifth stage is adolescence atau masa remaja. Ya, rentangan usianya itu sekitar 12 sampai 18 tahun yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang sangat signifikan. Ya, ciri-cirinya itu pada masa pubertas itu perubahan fisik yang cepat dan pematangan seksual. Kemudian identitas dengan pembentukan identitas pribadi dan pencarian makna hidup. Kemudian perkembangan kognitifnya itu peningkatan kemampuan berpikir abstrak dan logis. Kemudian early adulthood, rentangan usianya itu mulai dari 18 hingga 40 tahun. Ini adalah masa ketika banyak orang mengejar pendidikan lebih lanjut atau karir dan menjalin sebuah hubungan keluarga. Ciri-cirinya pada karir dan pendidikan, kemudian hubungan, kemudian independensi finansial. Kemudian yang ketujuh adalah masa dewasa atau middle adulthood. Rentangan usianya itu 40 hingga 65 tahun. Ini adalah masa ketika orang sering mencapai puncak karir dan mungkin menghadapi tantangan seperti merawat orang tua yang menua. Ciri-cirinya itu karir, keluarga, dan kesadaran diri. Kemudian terakhir adalah old age atau masa tua, yang dimana rentangan usianya itu dari usia 65 tahun ke atas, yang ditandai dengan pensiunnya seseorang, penurunan fisik, dan refleksi hidup. Okay. And for the next section is teori para ahli. For the first, there is psychodynamic theory, Sigmund Freud. This theory views the importance of environmental influences, especially the environment received by individuals at the beginning of their developmental. The initial environment is the foundation that becomes the foothold strong in the following years. Socioaffective components as determinants of dynamics individual development. Yeah. And then the second is psychosocial theory by Erik Erikson. In general, this stage of psychosocial development emphasizes change development throughout the human life cycle. Each stage consists of task characteristics that confronts the individual with a problem or crisis
otherwise can go overwhelmed. The more the individual is able to overcome the crisis, the more development will be held higher. And the next is cognitive development. Cognitive development is a gradual process that involves growing change and adjustments in intellectual activities such as thinking, understanding, and remembering. According to Jean Piaget, intelligence changes as children grow. A child's cognitive development is not only about acquiring knowledge, but the child must also develop or build mentality. And then the characteristics of children's cognitive development can be seen from the development of language, the development of concrete thinking, the ability to think logically, stronger memory abilities, increasingly developed imagination, and the ability to manage time. Okay. Uh, Thank you for the opportunity that has been given to me, and I want to say thank you to all of the participants here who has been read my material, and thank you for your attention. I think enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.